représente l'euro, je dirais institution. Una comodità. Coopération. Completo disastro. Symbolique. Forse potenziale. C'est la fraternité européenne. 20 países, uma moeda única. O euro celebra 25 anos, depois de ter atravessado várias crises e uma pandemia global e de se ter tornado uma das moedas mais importantes do mundo. Ces 25 ans sont l'occasion de regarder comment la zone euro a navigué au travers de ses nombreux défis et mis en place des réformes pour assurer sa stabilité monétaire. Alors, quel bilan peut-on en tirer et quelles sont les perspectives pour le futur de l'euro? Je voyage à Paris et à Rome pour tenter de répondre à ces questions. Nesta edição, recordamos a história do euro com Jean-Claude Trichet, antigo presidente do Banco Central Europeu. Alors, comment l'euro a changé l'Europe? C'est ce que nous regardons dans notre cours accéléré. Com um quarto de século de existência, o euro tornou-se realidade a 1 de janeiro de 1999. 11 países da União Europeia fixaram as suas taxas de câmbio e confiaram a política monetária ao Banco Central Europeu. Desde então, 9 outros países aderiram à zona euro. Atualmente, o euro é uma das moedas mais importantes do mundo. Cerca de 350 milhões de pessoas utilizam o euro todos os dias. À exceção do dólar americano, é a moeda mais transacionada nos mercados mundiais. E o que é que o futuro reserva a este símbolo único da integração europeia? Em primeiro lugar, mais países poderão aderir. Vários países membros são legalmente obrigados a adotar a moeda única quando cumprirem os critérios. Estão a ser preparadas notas novas graças à alta tecnologia e há também planos para o lançamento de um euro digital em breve. Por que é que o euro foi criado e como é que a moeda sobreviveu aos numerosos desafios? Vamos analisar os marcos cruciais que marcaram a história da moeda única com o antigo presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet. La création de l'euro est la nécessité d'avoir en effet un véritable marché unique. C'était vraiment une décision absolument majeure, mais aussi une sorte d'affirmation, de déclaration d'existence d'une Europe unie. Et ce que nous avons prouvé, c'est qu'en effet, les Européens étaient capables de créer une monnaie sérieuse, une monnaie solide. 79% des Européens de la zone euro approuvent l'euro. Pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Quelle est l'étape durant votre présidence à la Banque Centrale Européenne qui vous a le plus marqué? Il y a eu 2 temps très forts. Le monde financier s'écroulait après le dépôt de bilan de Lehman Brothers et il fallait prendre très rapidement une multitude de décisions extrêmement importantes. Ça demandait des efforts considérables. Puis il y a eu la période de mai 2010 qui a été le véritable début de la crise des risques souverains en Europe. 5 pays européens au total, de mon temps, ont été placés dans une situation très difficile et ceci a demandé des décisions, je crois qu'on peut le dire, extraordinairement courageuses des pays concernés pour surmonter la crise, de leur gouvernement et aussi, bien entendu, de la Banque Centrale Européenne qui, dans tous ces sujets, était en première ligne. Alors justement, quelles leçons tirer pour le futur de l'euro? Je suis pour ma part convaincu que la marche vers une vraie confédération européenne, avec encore beaucoup plus d'unité sur le plan budgétaire et sur le plan économique, et aussi une véritable unité sur le plan de la défense, de la sécurité et de la diplomatie sont des nécessités à long terme. Na sequência destas crises, o Eurogrupo criou o Mecanismo Europeu de Estabilidade para ajudar os países membros em dificuldades económicas. Nos países que o adotaram, o euro tornou mais fácil viajar, fazer compras ou estudar no estrangeiro. Como é que aqueles que nasceram com o euro veem a moeda única e o que esperam para o futuro? Falámos com um grupo de estudantes de economia da Universidade de Nanterre. En grandissant avec, j'ai trouvé que c'était quand même surtout un intérêt d'avoir une monnaie stable et forte. On vient de passer il n'y a pas longtemps à 20 pays, donc je pense que c'est une bonne chose. Il y a aussi une question qui se pose sur l'avenir de la Banque Centrale Européenne.
et les politiques qu'elle va mettre en place dans le futur, elles pourraient être plus égalitaires. S'il y a deux défis, à mon avis, qui doivent être relevés par l'euro, c'est l'euro numérique et surtout la mise en place de politiques monétaires accommodantes pour l'investissement dans des projets verts. De acordo com o Eurobarómetro, 79% dos europeus da zona euro aprovam a moeda única para a Europa e 69% aprovam-na para o seu próprio país. Os mais satisfeitos são a Finlândia, a Irlanda e a Alemanha. Os menos satisfeitos são a Croácia, Chipre e Itália. E justamente em Itália as opiniões sobre a moeda única divergem. Allora, positiva in generale, per l'Italia no. Secondo me per la responsabilità dell'Italia. Ha portato un aumento enorme di tutti i prezzi dei prodotti che io vendo. Si stava meglio con la lira perché c'era una sovranità monetaria. Qui siamo poveri e in Germania sono ricchi, in Francia sono ricchi, in Belgio sono ricchi. Será que há vencedores e vencidos entre os membros da zona euro? Colocamos a questão ao economista Giovanni Farese. Monetary policy is never neutral. In Italy, for example, economic growth has been disappointing for many of us for the past 25 or 30 years. But of course, monetary policy is one part of economic policy. What is needed is to strengthen other aspects and dimensions of economic policy. But of course, if you have one single monetary policy without having one single fiscal policy, you miss a leg. And so the process is incomplete. Reformas como uma política fiscal unificada poderiam permitir à zona euro absorver melhor os choques económicos. Desde a guerra na Ucrânia, a taxa anual de inflação na zona euro atingiu um pico de 10,6% em outubro de 2022. A taxa de inflação média anual desde a criação do euro é de 1,95%. A missão do Banco Central Europeu é garantir a estabilidade financeira e manter a inflação anual abaixo dos 2%, um objetivo que a instituição se compromete a respeitar. L'eurosistema ha saputo reagire negli anni alle circostanze che cambiavano. Ricordiamoci tutti il whatever it takes di Mario Draghi, che ha cambiato, ha stabilizzato il mercato. Quindi l'importante è essere pronti a saper leggere la realtà, capire come adattarsi, essere pronti ad adattarsi. L'economia cambia, la società cambia, la tecnologia cambia, le abitudini delle persone cambiano e sempre più i pagamenti elettronici diventano un fatto quotidiano, quindi l'eurosistema si deve preparare a questo e lo sta facendo pensando alla banconota del futuro, una banconota digitale, l'euro digitale.